encontré un video bueno. Es un debate de high schoolers de 1957, de estudiantes de Corea del Sur, no de Corea, de Sudáfrica, de Yugoslavia, cuando existió Yugoslavia, de la Alemania del Oeste, y el tema es el comunismo, así que va a estar bueno, aquí lo pueden ver. Los subtítulos son los que son generados automáticamente por YouTube en inglés y luego lo traduce al español. Pero bueno, cualquier cosa igual yo pauso y traduzco. Va a estar bueno. Comunismo en 1957. Let me, however, now introduce you to the four participants in this discussion. From the Union of South Africa, Susan Rennick. Susan's a top junior golfer in her country. She's addicted to the out of doors, to the warm sunshine, and as you can understand, has made a great sacrifice to come here because it's giving her 3 winters, one right after the other. From Korea, Young-koo Lee. Young-koo, from the Hermit Kingdom of Korea, has learned quite a few new things since he's been in the United States. All right, Young-koo, I won't say what they are. Maybe I might just say that you have learned to drive a car, haven't you? Yes. Concha, le aprendí a manejar. From Yugoslavia, Mirka Misic. Mirka is a talented singer. Yes, you are. Plays the piano. Does very well dancing her national dances, and is going to be an architect. Is it still an architect? No, it's changed to law. Or is it changed to law since you've been here? Yes. Well, good. I wonder if this has had any influence. From Germany, Norbert Schultz. Norbert Schwartz. Is addicted to sailing, also to music. In his native Bremen, he has his own chamber music group that meets regularly. He's out of practice on his violin. No time here, Norbert. Tiene su propio Have you grupo. practiced at all since you've been here? Twice. Only twice. Well, now, let's get on with our... Son estudiantes de high school y parecen todos adultos de mi edad. Todos parecen adultos de 25 años, 26, Dios mío. Pero que envejecida está la gente del siglo pasado. discussion. You started out with some definitions of what communism, the word communism means to you that perhaps need a little more clarification. Who wants to start out here? You, Norbert? Right. Yeah. In my opinion, communism in the original and pure form means the absolutely best and most human and most peaceful way of living. Y la forma más pacífica de vivir, pero The one a la que es Alemania del Oeste. disadvantage, I think it's too idealistic and not realizable. If the equality of living and doing of all men would be possible, the natures of all men would have to be possible, would have to be equal too. And that's not natural, because you can't find it anywhere in nature. You will always find that the strength dominates the weakness. Sometimes the communist doctrine itself is not realistic at all. Here I think of the neglect of the fact that people cannot do without religion. You will find again and again in human history that the destruction of religion meant the destruction of a whole circle of culture and meant the destruction and the end of a people. Eso es verdad. Eso es verdad. Ok, creo que lo jugué muy pronto por lo que estaba diciendo, pero efectivamente el comunismo es algo completamente utópico, imaginario, y que solamente funciona en las mentes de la persona, porque el ponerlo a la práctica efectivamente va en contra de toda la naturaleza del hombre, y no solo en contra de la naturaleza, sino de las mismas leyes y normas de la sociedad y de lo que permite el funcionamiento del individuo dentro de la sociedad. El comunismo no puede funcionar en sociedad porque destruye la sociedad desde su cimiento. Y parte del comunismo es destruir la religión, independientemente de la religión que sea. Promueve el ateísmo científico. Y si tú destruyes la religión, sea cual sea, destruyes la cultura, destruyes el tradicionalismo, destruyes la razón de ser de muchísimas millones de personas, o por no decir millones, destruyes la razón de ser de un gran porcentaje de tu población. Y cuando destruyes la cultura y las tradiciones y la razón de ser, el logos, pues destruyes todo. Here I think, for example, of the Mayas in South America. I think of Greece after the Hellenism. I think of the Roman Empire. And at last I think of Germany under Hitler's regime. Because
we cannot measure doing and living by ourselves. Men are always changing, and I think that we need a greater scale and an everlasting scale. Another complaint I have to make is, if a system is really true and good, it doesn't need to be forced on other people. Esto es otra cosa. Dios mío, pero qué inteligente era la gente de 1957. ¿Cómo ha cambiado la educación? Si realmente un sistema que funciona no necesita ser impuesto. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene ciclos. Entre los sistemas exitosos y los fracasados. Un sistema exitoso se mantiene, consiente a las personas, crea una hegemonía, las nuevas generaciones se cansan porque es lo único que han visto, y a pesar de que es un sistema bueno, por el simple hecho de querer un cambio van a un sistema fracasado. El sistema fracasado agarra todo lo bueno que construyó el sistema exitoso durante generaciones y lo va destruyendo poco a poco, hasta que ya no queda nada. Cuando no queda nada, ahora el cambio va a ser por un sistema que se encargue de reconstruir lo que el sistema fracasado deconstruyó. Por ejemplo, Argentina, con 20 años de kirchnerismo, llegó Milei como respuesta al sistema fracasado. Pero, a diferencia del comunismo en su mayoría, que son dictaduras comunistas las que se imponen, hablo por experiencia propia, soy de Venezuela, Milei, él no se impuso a la fuerza. Milei ganó democráticamente como una alternativa a un sistema fracasado. Por lo tanto, efectivamente, si el comunismo, o en su defecto el socialismo, fuese tan bueno, no tendría que imponerse a la fuerza porque las personas voluntariamente votarían por ello. Voluntariamente sabrían que es lo mejor para ellos. Pero bueno, eso es una conversación muy difícil de tener. And I don't understand Marx's standpoint that the communistic doctrine has to be spread out by evolved revolutions. But in the time when Marx lived, it was like this, that new society had to be brought out through revolution. Today, we realize, I mean, many people who are interested in that communistic theory, they realize that communism can be reached through compromises, through peaceful way, not only through revolution. Mentira. Milka, is Yugoslavia a communist state? Si Marx lo que propone es que los trabajadores tomen las empresas a la fuerza y efectivamente empiece una revolución comunista. Marx propone el derrumbar, el derrocar el capitalismo de raíz desde los trabajadores en sus fábricas. Así que no hay forma pacífica de llegar al comunismo. No. O se llega por un golpe de estado o se llega luego de una guerra. O se llega a través de fraudes electorales. Que eso es imponerlo a la fuerza. You'd had capitalism instead of socialism? Oh yes, I think. Why? Why do you Okay. think? Why do you think that? Because we did for 12 years much more than was done for 20 years of existence of capitalistic country, as Yugoslavia capitalistic country, which was before the war. So that we now have our industry, we have much more schools than we had before. We had less illiterate people. And this just through our economic life. Veamos qué le pasó a Yugoslavia. Aprendamos. En inglés, veámoslo en español. Fue un estado ubicado en el sudeste de Europa que existió durante la mayor parte del siglo XX. Limitaba con Austria, Italia del noreste, con Hungría del norte, Rumania y Bulgaria al este, Grecia al sur, Albania al suroeste y el mar Adriático al oeste. Su capital y ciudad más poblada fue Belgrado, seguida por Zagreb, Sarajevo, Skopje y Ljubljana como sus ciudades más pobladas.
El país durante su etapa socialista estaba compuesto por 6 repúblicas constituyentes, las cuales fueron en calidad de república socialista Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Esta última contaba con 2 provincias autónomas, las cuales pasaron a tener la misma autonomía que el resto de repúblicas tras la adopción de una nueva constitución en 1974. Yugoslavia atravesó por una crisis económica y política durante los años 1980 y experimentó el surgimiento del nacionalismo, factores que originaron la desintegración del país bajo las fronteras de sus repúblicas constituyentes, en un inicio dando lugar a 5 nuevos estados. Esta situación desencadenó en las guerras yugoslavas, considerado el peor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con un saldo de 140.000 muertos. Claro, si las políticas socialistas que defienden nuestros estudiantes hubiesen funcionado en el 57, se hubiesen mantenido luego del 1980, pero no funcionaron. Y por eso dio origen a el nacionalismo. Tras la disolución, las repúblicas de Montenegro y Serbia formaron en 1992 la República Federal de Yugoslavia, un estado federativo reducido que se consideraba a sí mismo como único sucesor legal de Yugoslavia socialista, postura que rechazaban el resto de las nuevas repúblicas. En el 2003, tras adoptar finalmente la resolución de la Comisión de Arbitraje Badinter en relación con la sucesión compartida con el legado de Yugoslavia con el resto de naciones surgidas en 1991, la RFY cambió su nombre a Unión Estatal de Serbia y Montenegro. Reformó su sistema político existente para brindar mayor autonomía a sus 2 repúblicas constituyentes. Este país también dejó de existir en el 2006 con la declaración de la independencia de Montenegro. Es decir, todo lo que lleva a Yugoslavia en su nombre dejó de existir. Es decir, el socialismo no funciona, pero bueno, esta persona lo estaba viviendo en esa época, así que And how we sigamos live viendo. now, it shows that we reach much more than we had. How has the standard of living, if it has improved in Yugoslavia, how has it improved? Well, let me give you just one example. Before the war, an average worker couldn't send his children. I'm not mentioning that he could go on the seaside or in Slovenia, where are the Alps, for vacations. Now every worker sends, or his children or all family goes together, but every child was in Yugoslavia, who lives in Yugoslavia, whose father is worker, was on the seaside, was somewhere on vacations out of the place where. Por cierto, podemos buscar el contexto de Alemania del Oeste. También. O Alemania Occidental. Ya va, la Alemania del Oeste. La Alemania del Este era la que era nazi. Este, derecha, oeste, izquierda. Ni idea. Necesito más cultura. En los inicios de la Guerra Fría, la Alemania Occidental mantuvo una política de una sola Alemania a través de la doctrina Hallstein, por la cual no reconocía la existencia de la República Democrática Alemana como Estado independiente ni tampoco aquellos estados que reconocieran la RDA, con excepción de la Unión Soviética. Fue a partir de 1969 con la nueva Ostpolitik, enunciada por el canciller William Brandt, cuando la RFA abandonó esta posición y se produjo un reconocimiento mutuo de los 2 estados alemanes. Esta situación de coexistencia de los 2 estados continuó hasta la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. O sea, estábamos a 22 años de que eso pasara, 32 años de que eso pasara desde el debate que estamos viendo. Faltaban 32 años para la caída del muro de Berlín. Un año más tarde se produjo la reunificación alemana a partir de 1990 y hasta la actualidad. El país más conocido por el nombre de Alemania que por su nombre oficial. Durante la época de la Guerra Fría también se solía considerar Berlín Occidental como parte de la RFA, pero políticamente estaba sometido a los acuerdos de Potsdam sobre partición y gobierno de los aliados sobre Berlín, por lo que este territorio tenía un estatus especial. La Alemania del Oeste no era la socialista, por lo visto. Ok, sigamos viendo.
Entonces, estamos aprendiendo juntos. where they live. I would like to tell you something, Mirka. As you probably know, after 1945, Germany was nothing at all. And in the same 12 years, Fue después de la Segunda Guerra we, Mundial. with our system, came at least as far or even a little bit farther than you came. Sí, confirmo. La Alemania del oeste no es la Alemania socialista. Del otro lado del muro. I would say that we got about the same help as you did. You got some foreign aid from America, and we did. We got the Marshall Plan. That's about the only thing we got. And in our system of government, we reached the same thing as you did in yours. Oh, but listen, you were much more advanced than we were before the war. And you didn't have to Estaban más avanzados, pero están completamente destruidos. fight against different antagonisms among the people, among the nations who lived in your country. You had your high level industry before the war, before Hitler came. You were more For Hitler professional came in nuestro your amigo. standard of living was much higher. And what I think is that if capitalism stayed in a country, we would go a little further, but not as much as we did under the socialistic system we had. Mega, that's probably right. You said that you hadn't this sort of industry as we did before the war. Probably your country wasn't as much destroyed by the war. Efectivamente, ¿viste? No, we were Pensando lo que terribly pensó este destroyed. adolescente de I think 1957. I'm not sure if I say more than you, but we lost, if I talk only about people, we lost every 10th person in Yugoslavia, so it means we lost more than 1,700,000 people. I think it's the most number of all Un séptimo. allied countries who were in that war. Mirka, diverting from the business of the standard of living and so on in Yugoslavia, I'm interested in your education. In Yugoslavia, do you learn about capitalism just as if it is another and equally good way of organizing a society, or do you what is taught about capitalism in your schools, is it as prejudiced as you feel American students are taught about communism in their schools? Maybe you would say it's prejudice, but I shouldn't say so, because we learn about capitalism as Marx explained capitalism. And I think that he explained it most realistically, well, from our point of view. Then you believe in spreading out the communistic ideal by the world revolution, as I told you before. No, That's what Marx said. Te voy a dar un spoiler sobre tu vida. Tu país se disuelve. Marx did Por las ideas de a Marx. lot of work. He did about socialism, Ah, no, ya lo viviste. capitalism. His main work is how he explained capitalism. I know that, but Listen, Susan asked me how we learn about capitalism. Do we learn that it's equally good system as it is socialism or communism, however you call it? I'm explaining about capitalism, how Marx explained that. Well, if you go further about theory, what would come after capitalism? He explained about historical inevitability. Do you say that? Mm-hmm. That historical inevitability is to change after capitalism to a more progressive society, which would be through socialism towards communism. I think Sue's point is awfully interesting, Mirka. If I understand her, what she's getting at is, have you found anything here in America since you came that was different from what you were taught about capitalism in your school in Yugoslavia? Yes. No, I don't think I found many different. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos en 1959? ¿Bajo qué gobierno? Vamos a buscar. En 1959... Presidente de Estados Unidos, vamos a ver, a mí me gusta esta lista. 893, 63, 61, 53, 61. Era Dwight Eisenhower, era un republicano, papá. Claro. Ahora John F. Kennedy no duró casi nada. Pero estaban en el
Estados Unidos más capitalista que hoy. Mirka, on this point of education, do you think that, or what facts in American schools, particularly in classroom discussions about communism, do you think that the teachers overlook? Do they stress certain points about communism and overlook other points? I think that when here in America anybody mentions communism, they usually think about Russia, and in Russia there is no communism. ¡Uy! Russia Fuerte shows declaración. imperialistic, Un comunismo imperialista. But imperialism. Puede ser ambas They're cosas al mismo tiempo. And that's not what communism is by theory. Se encargó de financiar los movimientos comunistas de otros países. When you talk in schools, when you hear about communism, people think only about some bloody things, or Americans are usually very scared of any mention I of mean, communism. they don't stress the good points. No, I think if in America the people would learn about communism as much as we learn about capitalism, I think that there wouldn't be so much misunderstandings about that. What do you know about American capitalism? You said you've learned much more capitalism than we are learning about. Well, I know about communism. American system in government, and that system, that American democracy, which protects that way of capitalistic production. What's wrong with capitalism? Well, Don't you Le think pregunta, that no le dijo eso, that le pregunta qué es lo que está mal con el capitalismo. What's wrong with capitalism? 100 people work for one man who gets profit? well, Y dice, es injusto que 100 personas trabajen para un hombre que obtiene las ganancias. Entonces, monta tu propio negocio. Y en teoría no estás trabajando para él. Es decir, tu mentalidad cuando tú vas a trabajar a una empresa no es yo trabajo para mi jefe, no, yo trabajo para ganar dinero para mí, para mi familia. Ahora, el cómo tú decidas invertir el dinero que ganas, y en teoría lo que te ofrece el ahorrar capital es que si eres una persona con dos dedos de frente, podrás invertir ese capital para efectivamente dejar de trabajarle a una sola persona y poder empezar a trabajar para ti mismo. Puede ser tu propio jefe, que eso es mucho más complicado, que tú vas a correr el riesgo de efectivamente perder todo el capital ahorrado, que solamente una de como cada 100 emprendimientos funciona. Pues sí, pues ese es el riesgo que corres cuando tú no quieres trabajarle a ese jefe, a esa persona que te presta la maquinaria, a esa persona que te presta la infraestructura, a esa persona que te presta la marca, que te presta el prestigio. ¿Quieres construirlo todo por ti mismo? Pues constrúyelo. Que te vas a dar cuenta que efectivamente no es fácil. Pues ahí tú, dentro de tu mente progresista o comunista, si es que estás viendo esto y has aguantado hasta esta parte del video, te darás cuenta, coño, sí, efectivamente no es tan sencillo como simplificarlo a 100 personas trabajándole a un hombre. Porque si fuera tan fácil, tan sencillo, pues ninguna de esas 100 personas le estuviesen trabajando a un hombre, sino a ellos mismos. Pero no es así. Nunca va a ser así. Sigamos viendo. those profits are all enriches both the men who are working for the capital, the one who have the capital, and Why should you yes. have strikes then if it enriches Then why do you everybody? have the bloody revolution? I mean, blood revolt. Recently, the international communism suffered a mortal blow from which it cannot recover as the result of Hungarian people. And the free world now believes that communism can maintain its control, its hold on the people it controls only by force. And history tells that a regime based on force alone can be temporarily successful. Qué inteligente este coreano. In Hungary, but Well, in the that- long run, it is bound to fail. And A largo plazo está destinadísimo a fallar, es verdad. uh, Cuando se acaban los recursos. Do you think, Mirka, Y cuando la gente which se do you think cansa is the de la best fuerza, in the pues. long run? Do you think that the capitalistic system will succeed, or do you think that Al menos que pase
puede ser que no esté destinado a fallar si se da un escenario como el de Cuba. ¿Por qué? Cuba es una isla muy pequeña. El Che se encargó de desarmar a todos los cubanos, así como Chávez hizo aquí en Venezuela con el control de armas, desarmó a todos los venezolanos de bien, que eso de hecho lo promovía Hitler, el desarmar a los ciudadanos. Eso ni siquiera es algo netamente comunista, sino de los socialistas. Ya a partir de la izquierda, el querer desarmar a la gente es que cuando tú desarmas a la gente y le quitas la capacidad de defensa propia, pues imponer tu control sobre ellos, imponer tu poder de forma violenta va a ser mucho más sencillo porque no se pueden defender. ¿Qué es lo que pasa? Al Cuba, al ser una isla tan pequeña y al desarmar a todos sus habitantes, mantener ese control es mucho más sencillo. Al ser una isla y al no limitar de forma terrestre con otros países, por ejemplo, el tráfico de armas para la defensa de los ciudadanos es imposible. Y más aún porque, obviamente, el gobierno de Cuba controla todos sus puertos, todos los puntos de entrada del mar. Si se pone de esa manera, y si un estado tan pequeño como es Cuba sigue recibiendo financiamiento de otros países más grandes y productivos que compartan la misma ideología, como lo era en su época, no como lo es ahorita con Venezuela, como lo fue en su época con Rusia o China, etcétera, porque el estado de Cuba no es productivo en nada. Entonces, mientras tengas unos países más grandes que te mantengan y mientras tu población ya esté tan acostumbrada, porque síndrome de indefensión aprendida, a ese mal estilo de vida, porque no lo consideran como malo en su mayoría, sino esta es mi realidad y no puedo hacer nada para cambiarla, y no puedo hacer nada para cambiarla porque no tengo armas para una revuelta, así que lo que me queda es seguir viviendo aquí y esta es la realidad que yo conozco, así que no es ni malo ni bueno, es lo que es, o huyo deseando una realidad diferente. Les quedan esas dos opciones, pero el cubano no tiene la opción de voy a dar un golpe de estado, voy a dar una revuelta, no. ¿Con qué arma? ¿Con qué te defiendes tú? Igualmente en el caso de Venezuela, ¿con qué armas se da una revuelta social? Con piedras, sí, contra las armas de fuego. Así no funciona la vida. Y entonces si se juntan ciertas cantidades de factores, como en el caso tan específico y único de Cuba, efectivamente un régimen comunista se puede mantener a lo largo del tiempo. Pero eso es casi que algo de laboratorio sumamente puntual. En la mayoría de los casos cae bajo su propio peso con el pasar del tiempo. Sigamos bien. Communistic system, if it is ever achieved, will succeed. I should say that communistic system or very near communistic system would succeed. But why? Because all through if you go through history, I mean through starting of industrial revolutions and all these things, you will see that workers didn't have so many rights as they have now, and these rights are achieved either through revolutions and bloody strikes or through compromises, as it is happening now in 40th, 50th years of this century. You've got a pretty sharp difference of opinion here now. You say that you're convinced that communism is going to win out, and your point of view, Young Koo, that you started Young here Cook. a moment ago, you think Yes, I think we are now engaged in the global struggle between communism and democracy. And when the final decision is reached, only one ideology will survive, that of freedom or that of absolute... Te doy un spoiler. 57-43 más 24 son 67. 67 años después de tu debate, de seguro ya falleciste, que en paz descanse. Vamos a colocar más sustancia. 67 años después de tu debate, sigue existiendo esta lucha entre la democracia y el comunismo, solamente que el comunismo ha mutado a una forma de marxismo cultural donde se busca destruir la cultura desde su raíz, las tradiciones de su país, desde su raíz. Se busca derrotar o derrocar gobiernos idiotizando a la población desde su raíz, desde su educación, vendiendo ideologías baratas con un enemigo en común, en donde el enemigo en común básicamente sí es el capitalismo y el hombre. Pero bueno, eso es una conversación difícil de tener. Qué triste que él en su época pensaba que iba a quedar un ganador, y es como que no, la guerra se mantiene 67 años después. to surrender to the authoritarian state.
Well, now let's try But to don't- see which makes each of you so sure. I'm sorry, Sue, I interrupted. Don't you think there could be some form of coexistence? Don't you think that you could have communism and capitalism together? Well, I think Sí, se llama capitalismo de Estado y así es la forma de gobernar de China. Capitalismo de Estado posee toda la autoridad del comunismo y también la libertad económica del capitalismo. Pero vas en contra del gobierno en algo y vas a la cárcel o te desaparecen. Que de hecho me parece un trato justo. O sea, ya en estos momentos mi vida cambiaría mi pasaporte venezolano por el vivir en un país completamente seguro como lo puede ser China, cambiando mi libertad de expresión a cambio. O sea, me da igual, no vuelvo a comentar de política nunca más, pero dame la seguridad de vivir en un país seguro. ¿Ok? Te lo cambio, porque yo estoy a favor de los gobiernos autoritarios. Y no creo en la democracia. when we are talking about the communism in its nature denies the coexistence with other capitalist countries. Oh, Well, listen, Oh, because oh. the communism were embarked upon the world communization, and they are dedicated to the will you- overthrow of democratic will you government be a good my friend and when to you the talk creation about... of one world into the Soviet image. Yeah, Tan go ansioso la ahead, amiga. finish, and then let This is Mirka. what- And Pero lo que dice Jungkook es cierto, o sea, básicamente, ¿cómo va a existir cómo va a coexistir el capitalismo y el comunismo cuando, al menos que sea una sola forma de gobierno en un país puntual, pero entre varias naciones, cuando básicamente el comunismo o los partidarios comunistas se dedican a derrocar países cuyos gobiernos o gobiernos que han sido elegidos de forma democrática? O sea, si la base de una ideología política es el golpe de Estado, es la revolución armada, es la revuelta social, es la guerra, ¿cómo puede coexistir con algo si la base para llegar al poder siempre va a ser la violencia? Es increíble. O sea, si tú haces la violencia, eso ya es antinatural contra la coexistencia con lo que tú no compartes. Go ahead, John. Yes, that's true. I just want to say you something, that Yugoslavia is considered communistic country Well- too, but we don't deny existence, coexistence. And in one conversation I had with you, you denied coexistence. You don't believe in coexistence. No, I don't believe in coexistence with communists. Because Yeah, taking an example from Korea, we are now divided into two parts. We cannot survive divided. I mean, half slave and half free. And communism itself, I think, repudiate the idea of coexistence. But- Even though they sometimes talk that they welcome the doctrine of coexistence, but what they have done to give the meaning to their words, they are waging war to overthrow the government, democratic government by one. And Korea is one of the examples, Vietnam and China. Mrs. Wall, I just wanted to ask him, what do you think is coexistence if all countries in the world would have the same system of government? Why should you have coexistence? I think that coexistence is needed in the world where you have difference between countries, between governments which are in these countries, between systems which are in these countries. So it means if you want a peaceful world, you have to admit that coexistence with a communistic country, because you are capitalistic, you are for capitalism, you are against communism. But well, you Hasta que llega Milei y dice, voy a retirar a todos los embajadores de los países comunistas. Porque no convivo con dictadura. be capitalist in your country, let communists be communists in their country, and I think then world will be peaceful. But Norbert, I wonder Well- what about a divided country like Germany? You call that coexistence with communism in the East and capitalism in the West? Well, I wouldn't directly say so. For example, it would be a wonderful and peaceful coexistence. I don't know how to explain that last year, 1956, 300,000 refugees from Eastern Germany came over to Western Eastern Germany and Germany. wanted to live there under the capitalistic system of life and not under the communist system of life. I'm sure La that in Yugoslava Eastern está como Germany, que, oh, the falló. Russians don't, accept Falló en the Alemania del concept of Este. communism. The ideals of communism
but at least it is called a communistic state. And as far as I know, the people don't feel too well over there. Norbert, does the government or the branch of communism practiced in Eastern Germany, is it the same as the branch of communism or the socialism practiced in Yugoslavia? No, it is entirely different. In Eastern Germany, it is a forced sort of government. The Russians invented it in Eastern Germany. And the people in Eastern Germany, my brothers who live over there, have no right at all to vote. Well, they have the right to vote, but they can't vote only for one party. And that is a communist party. But political rights aside, does Eastern Germany follow a program similar to that in Yugoslavia? And has the standard of living risen in Eastern Germany? The standard of living in general is very low. For example, you would pay, I just want to tell you some examples, for a pair of good shoes, you would pay in Eastern Germany between $40 and $50. And other prices are as high. For example, butter in Eastern Germany is extremely high. So Está hablando de la inflación en la Alemania del Este, que es la Alemania comunista. Of these high prices, so they live from some sort of margarine, and they produce this stuff from coal. It's entirely artificial, and it's a terrible stuff. This is only some examples. The standard of living in Eastern Germany is very low, but there are some other things which are very good in Eastern Germany. For example, the education of the youngsters in some respects are very good. In the scientific branch, the students who come over from Eastern to Western Germany are much better in all sciences than we are in Western Germany. Is that also true in North Korea? Do you know, Young Koo? Oh, yes. In North Korea, the communism, which is actually working out, is what is being done in Russia. And I suppose, Mirka, you believe that the Yugoslavian communism is a real communism, and it is nothing to do with the Russian communism. But in my opinion, I think Yugoslavian communism is another brand of communism, and as far as it is a communism, I think it is antithesis of freedom. It La antítesis de la libertad, freedom es verdad. stands for, because they don't approve the fact that each individual has his own talents, and but democracy recognizes that everyone has not one but variety of talents, and freedom says that develop them and the whole community will benefit. All right, And- Mirka, how do Mr. you... Waller, I don't think that that we have to bring out the points we have read somewhere about something. No, let's talk about you as individuals. What are the basic points of disagreement between you and Young Koo on this matter? I tried to explain to Janko that he can't judge a system through war, Well, because in war you have killed people in any war, whoever is it in that war. So in Korea they had war, Northern and Southern Korea, and America came in that war. Yeah, but let's stick to this but basic yes, point. but the war, most of the wars were responsible for the communists. They are to blame for those wars. And communism cannot be considered apart from the war, which they think... Sí, que básicamente lo que dice la yugoslava es que no puedes juzgar el comunismo por las guerras. Y el coreano le dice, pero es que la culpa de la guerra lo tienen los comunistas. Entonces, ¿cómo no voy a juzgar al comunismo y a los comunistas por su naturaleza violenta intrínseca? Sí, ya de por sí, por el hecho de ser comunista y el querer implantar el comunismo, vas a causar millones y millones de muertes. of spreading their doctrines, their ideas, their enslavement throughout the world. And you talked about me. Este coreano es sumamente inteligente, qué You locura. blamed me that I am prejudiced against communism because I've only observed the war where the two contending troops kill each other. But the war was broke out by the communists, and they believe that defensive war is morally lawful. We believe those words to some extent. And But why Young Koo- you said in peacetime that communism is so good. Why so many thousands of North Korean soldiers and Chinese refuse to return to their communist-dominated homeland? They
they lived under the communist society. Es el mismo argumento de hoy en día de que, porque si el comunismo es tan bueno, no vemos a ningún comunista de Chile, de Argentina, de España, Estados Unidos yéndose a vivir a Cuba, a Venezuela o a Rusia. Porque saben, porque disfrutan las mieles y los frutos y la libertad que les ofrece un sistema democrático realmente y capitalista. Si el comunismo fuese tan bueno, Venezuela recibiese millones de migrantes de los países chairos o comunistas. Y no es así. Más bien, los migrantes que estaban se fueron y los venezolanos que estaban se fueron. Si está en su poder el irse a países más libres. Este argumento nunca me va a cansar porque efectivamente es demasiado bueno. En la naturaleza, en la naturaleza del ser humano no está el yo me voy a ir a un lugar que es perjudicial para mí. No, yo me voy a un lugar que es lo mejor para mí. Y es cómico como los comunistas efectivamente no se van a esos lugares, no emigran a esos lugares que ellos dicen ser utópicos, buenos exponentes de sus doctrinas, como son los países africanos o son Venezuela o Cuba, por ejemplo. Sino que pasa todo lo contrario. Si el comunismo fuese tan bueno, ¿por qué esos países comunistas exportan a sus personas? Las personas se van de allí. Pero nunca te van a responder a ello. Porque no hay respuesta que valga. Realmente. No hay forma de justificar el comunismo, ya como antes incluso hablamos de la inmigración forzada desde los países comunistas. Mirka, on this question of freedom and coexistence, is there much freedom in Yugoslavia? I mean, are the minorities and the small sections given rights? Yes, much more, Susan, than before the war. Mirka, just one second. I think, let's come to this point, but I think we ought to finish with this point. Norbert, you had something to say. I'm trying to find out where the four of you, who are such good friends, basically differ, if you do. And Yanku and Mirka have raised this point of whether communism deprives the individual of developing his own potential as a free man or not. Oh, it doesn't. Well, it does. What do you say, Norbert? I would like to add something, a very small thing, to Yanku's wonderful and long speech. I think that the communism is not responsible at all for any war, because it was not a real communism which was practiced then. And I think the governments of this state and of this state and of that country only took the communism as a reason and said, well, you'll be fighting for communism. And actually, I think in many cases they were not fighting for communism at all. It was just, a reason for doing something. No, pero tú ya planteas una cuestión filosófica fumada. That communism would try somebody not to develop himself as a personality. What I mean to say, well, I'll talk about my country. I'm not going to talk about the other countries. But in Yugoslavia, if you go to school, you are free to choose whichever school you want. Por cierto, pausa. O sea, es momento de resaltar la calidad de la educación de secundaria en el siglo pasado. Porque incluso yo, y obviamente hablo de mi generación, siento que hubiese sido imposible mantener un debate de este nivel con esta calidad de argumentos teniendo yo 16 años, 17 años, pero completamente imposible. O sea, fue de repente que me di cuenta que la calidad de educación que yo recibía era asquerosa y empecé a estudiar por mi cuenta, ya luego de mis 18, en donde me pude nutrir de forma intelectual. Pero estos jóvenes, Dios mío, qué cerebro. O sea, en serio los admiro por lo que representan, que es la calidad de la educación de esa época. La calidad de la educación de la época de nuestros abuelos, nuestros padres, quizás incluso llegó hasta allí. Pero ya la educación del siglo XXI, chimbísima. Chimbísima, mala. O sea, hagan el ejercicio. O si tú me estás viendo y tienes más de 20, plantéate. Yo con 16 años podría estar en un debate así. O sea, tiene más nivel que debates presidenciales que yo he visto, tanto de Estados Unidos como de Argentina, por ejemplo. O sea, aquí estos jóvenes en esta época saben lo que están diciendo y cómo plantear sus ideas. Well,
want to go. If you go to college, you are free to choose whichever college you want to go. You are free to choose your profession. And I think that's freedom. Well, Well- that's a form of freedom. You mean that those things are of your own choice? Yes. And you can do that voluntarily? Volunteer. Oh, yes, under the communist domination. Many What would you- soldiers were drafted on the basis of voluntary will, and they volunteered to the army, but, you know, the communism presses, not Well, what- directly. They indirectly How presses do the you know? people to volunteer. Because I experienced. I was What? under the communist domination for 3 months. But Oh. 3 months it wasn't too short period for me to observe. Oh. And you said your country is standing for socialism, communistic socialism. No, And, Yonko, que habías hablado muy bien, ahorita te people pusiste are, nervioso, te pusiste standing sentimental for porque te recordaste las épocas de la guerra. which is We are free too, so don't... Yes, I know, but Es que le dio en la médula, Well, se puso sentimental por el Yonko, se recordó de la guerra. socialism, the government are striving. All they are. También supongo porque está hablando en inglés y no en coreano. Le costará. Of the people, and they are trying to solve with their own hands. But so, can the government control of the life of people be accomplished without disregarding those restraints which safeguard liberty? Have you got an answer to that, Mirka? Well, I don't think I understood all these words he used in last sentences. Well- My English is not so good. But what I think, Yanku saw communism 3 months. It was in the war where they had a military rulement, or how do you say, government. And you couldn't expect anything better from the war. You can't expect in the war people to say what you want to choose. Will you be so-and-so? Will you be that and that? Who wins? Well, Rule. we aren't getting to a conclusion here because Yunku goes back, I'm sure, to his point that communism is what causes war. I'm sorry, our time's almost up, and I know you've just begun to get into the subject. Can I ask you... Básicamente el debate se centró en el estudiante de Corea del Sur, en la Yugoslava. El alemano del oeste dio unos buenos puntos, muy buenos puntos. Pero la de Sudáfrica no dijo nada. O sea, la de Sudáfrica planteó algunas interrogantes, pero no dijo nada. Dios mío, qué debate tan bueno. Voy a ver otros que están por acá. Y vamos a seguir aprendiendo la cultura y vamos a seguir envidiando un poco la educación y el nivel intelectual de las personas del siglo pasado. Que me ha dado hasta envidia. Me da hasta envidia sentir que estos adolescentes, porque en este momento en ese momento eran adolescentes, tienen ese nivel intelectual. Yo a su edad estaba pendiente de jugar a Minecraft porque las materias en mi educación yo las podía pasar sin necesidad de estudiar. Ellos tenían la necesidad de estudiar, juro, por lo visto. Que bueno, nos vemos pronto. Y no sean progresistas, dense cuenta. Si ya en el 57 había gente que ya refutaron eso. No puede ser. Vas a ser peroncho.